बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद दानिश कादरी अपने चैनल मुर्शिद में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे चैनल में ख्वाबों की तबीरें भी अब बयान की जाती हैं, तो इसी के साथ साथ मैं आपको रूहानी इलाज भी बताता हूँ और घरेलू इलाज भी बताता हूँ। तो मैं आज बड़ा मुजरब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज आपको एक तवीज़ बनाना सिखाऊँगा। जो लोग मोहब्बत की तलाश में हैं, जिनकी मोहब्बत खो गई है, या जिसकी वालिदा उससे रूठ गई है, या जिससे उसकी बहन नाराज़ है या भाई नाराज़ है, ख़ानदान में कोई फ़र्द है जो उससे नाराज़ है, या सगा भाई नाराज़ है, तो आप ये अमल तब भी कर सकते हैं। या आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो आपकी मोहब्बत में नहीं आ पा रही, तो आप उसको अपनी मोहब्बत में लेकर आना चाहते हैं कि उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत बरपा हो, वो ख़ुद आपसे यानी कि आपके पास आए, रब्ता करे, तो ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए उस नक्श को बनाने का तरीका देख। जी दोस्तों, तो ये जो नक्श बनाने का तरीका है, आपने सबसे पहले इस तरह का एक्स डाल लेना है, बॉक्स इस तरह के बना लेने, ठीक है। और ये छोटा बड़ा हो जाए, कोई टेंशन नहीं है इसकी। जैसे ये स्केल से बनाएंगे तो ये बेहतरीन बन जाएगा। तो आपने ऐसा एक स्केच बना लेना, ठीक है। ये आपके सामने ये चीज़ आ गई, ठीक है। आपने ये चीज़ बना लेनी है बस ऐसे, ठीक है। और सबसे ऊपर आपने लिख देना है 7 8 6, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और बिलफर्ज आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। जब आपने ये लिख लिया है तो आपने क्या करना है जी, नंबर 1, ये मैं आपको समझाने के लिए एक डाल रहा हूँ। नंबर 1, इसमें आपने लिखना है हुब, ठीक है। ये आपने अराब नहीं डालने, मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। आपने अब यहाँ हुब लिख दिया, फिर ये नंबर 2, फिर यहाँ लिखना है। ये गिनती मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। ये आपने नहीं डालनी। फिर आपने इस तरह लिखना है हुब, फिर मैं कह रहा हूँ अराब नहीं डालने। फिर उसके बाद आपने नंबर 3 यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। हुब नंबर 4, हुब, ठीक है जी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और 5वां आपने यहाँ लिखना है हुब, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5, जब ये आप 5 दफ़ा हुब लिख लेंगे तो फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जिसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, वो चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, या आपकी बेटी हो, या आपका कोई रिश्तेदार हो, या फिर जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो हो, उसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, तो आपने जी यहाँ पे उसका नाम लिख देना है, ठीक है जी, फ़लाँ, ठीक है। यहाँ पे फ़लाँ यानी कि जिसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, जिसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। आपका नाम अली है, ठीक है, ज़ुबैर है, अरसलान है, जो भी आपने यहाँ अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे जिसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं उसका नाम लिख देना है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। आपने इस तरह का बॉक्स बनाना है, फिर यहाँ हुब 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 हुब, ठीक है। 786 पहले लिखना है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब ये लिख लेना है, और आपने ये तवीज़ को आपने जुमा रात और जुमा की रात, यानी कि जुमे रात की जो मगरिब की नमाज़ के बाद आप ये जब मर्ज़ी लिख सकते हैं, ठीक है जी। जब आपने लिखना है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 जो है आपने बावुज़ू लिखना है, बावुज़ू। नंबर 2, जगह का पाक होना ज़रूरी है जी। जिस जगह बैठ के लिख रहे हैं वो जगह का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 3, तन्हाई में लिखेंगे तो इसके ज़्यादा फ़वाइद हैं, ठीक है। ये आपने नंबर 1 बावुज़ू, जगह का पाक, तन्हाई में लिखना है। और नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट बात है,
اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جلدی مطلب جلدی اس کا آپ کی محبت آپ کو جلد مل جائے اور یہ جو آپ کو میں نے نقش بتایا ہے یہ جلد یعنی کہ اثر انداز ہو جائے، تو آپ اس کو کسی اپنی چھت یا کوئی یعنی کہ کھلا میدان ہو، کھلا میدان میں جا کے لکھیں گے تو پھر یہ امید ہے کہ زیادہ جلدی اثر کرے گا، آپ کو آپ کی محبت جلدی مل جائے گی۔ یہ چیزیں جو ہے اس کا آپ نے زیادہ مطلب خیال رکھنا ہے، باوضو، جگہ کا پاک ہونا، تنہائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے چھت یا کیا نام ہے کھلا میدان ہو، یہ اگر بالفرض آپ کو میسر نہیں ہے، آپ کی چھت نہیں ہے یا پھر کھلا میدان آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں، بس یہ کہ اکیلے ہوں، کوئی آپ کے پاس نہ ہو، تو یہ عشاء کی نماز کے بعد لکھیں گے تو بہتر ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے نقش بنا کے دکھا دیا ہے، یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو بنائیں۔ اب یہ آپ نے بنا لیا اسکیچ، تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جی؟ آپ نے کرنا یہ ہے جی، اس کا آپ نے ایک تویز بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تویز بنانے کے بعد آپ نے جی کیا نام ہے، تویز بنانے کے بعد آپ نے اس کو گول سا کر کے نا، مطلب جیسے تویز ہوتا ہے، آپ نے گرین دھاگا اس کے اوپر چڑھا دینا۔ اب میرے پاس تویز تھا نہیں بنا ہوا اور گرین دھاگا نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا۔ گرین دھاگا لے کر تویز کے اوپر چڑھا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چڑھانے کے بعد آپ نے جب جمعہ کی نماز پڑھ کے آنا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد لکھیں گے صبح، اس کو آپ نے پاک جگہ پہ رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پھر صبح آپ جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آئیں نا، تو اس تویز کو آپ نے لینا ہے اور کسی درخت کے اوپر باندھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا اتنا لمبا دھاگا باندھ لینا ہے، تقریباً سمجھ لیں کہ یہ میں آپ کو دھاگا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا تویز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر آپ نے ایسے گرین دھاگا باندھ لینا ہے، اتنا لمبا دھاگا لے کر آپ نے یہ اس کو ٹین پہ باندھ دینا ہے کہ یہ ہلتا رہے، ایسے ہلتا رہے، یہ ہلتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، جلد اس کا اثر ہوگا۔ اگر آپ کیا نام ہے ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل جو ہے مرشد جی، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن کا بٹن ہے، جو چھوٹی سی گھنٹی بنی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ دبا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام تر مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔